ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا
ورزقا طيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو کلا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، بگڑیاں بناؤن والا، ڈبیاں تارن والا، اس تو ذلت دا مالک، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، دن نو رات اندر اور رات نو دن اندر تبدیل کرنے والا، جس دی ذات، بات اور صفات دے اندر کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک، فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. خالق حقیقی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، ہادی کل، دنائے سبل، ختم الرسل، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہون. صاحبو، عزیز ساتھیو اور میری با پردہ، با حیا، با احترام، با عزت اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا او ہے فجر کے خزانے اور صبح کی برکات. آج کا موضوع ہر اعتبار سے اہم اور حد درجہ قابل توجہ ہے. دین و دنیا اور آخرت کے تمام خزانے سمٹ کر اس موضوع میں آ چکے ہیں. وہ ہے فجر کے وقت بستر چھوڑ کر بیدار ہونا اور باجماعت نماز یعنی نماز فجر ادا کرنا. جو شخص نماز فجر کی پابندی کرتا ہے اور اسے پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر شوق اور خوف کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی زندگی کو خیر و برکت کے خزانوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں.
نافرمانی کی انتہا، ایسا شخص بد نصیب ہے جو اپنی صبح اور دن کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس شخص نے اذان فجر اور جماعت فجر پر اپنا بستر نہیں چھوڑا اور سورج نکلنے تک بیدار نہیں ہوا اور سورج نکلے بیدار ہوا ہے، اس نے عملی طور پر اللہ کی بڑائی کا انکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے، اور یہ بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز فجر کی اہمیت کو بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا۔ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، ذرا قرآن سننا اور اپنے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرمانا۔ رب تعالیٰ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، آئیے ذرا غور کیجئے۔ اللہ دے قرآن دا 15واں سپارہ، سورہ بنی اسرائیل، ایت نمبر 78۔ اللہ فرماتے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ رب تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہا وے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اوے سورج نکلن تو پہلے نماز پڑھو، رات نو بھی نماز پڑھو۔ نال فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے تے رب دا قرآن سنیا جے، صاحب قرآن آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر اندروں آپ دا فرمان سماعت فرمانا۔ او زبان اتنی سچی زبان، میں قربان جاواں، اتنی سچی زبان میں کی تینوں دساں میرے ویرا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان اتنی سچی ہے جدے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ جیڑا بندہ میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک اندر شک کرے گا، او بندہ پکا بے ایمان تے لعنتی بن جائے گا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی گل کراں، مینوں یاد آیا ایک دفعہ ایک لین آیا، انہیں آن کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان اندر گستاخی کرنی شروع کر دیتی، بے ادبی دے بول جڑا بولنے شروع کر دیتے۔ ایتھے ہی بس نہیں بلکہ انہیں آپ دے چہرہ انور تے تھکنا جے تھکیا تے مڑ کے تھک او دے چہرے تے ہی پہ گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے اوے اتیبہ اللہ تیرے تے جنگل دے کتیاں نو مسلط کر دوے، جنگل دے کتیاں وچوں کسے کتے نو مسلط کر دوے۔ اتیبہ نے اپنا منہ ٹھلا سٹیا تے گھر آیا، ایک قافلے نال ملک شام جانا سو۔ ایدا پیو بولا پوچھدا کی گل کیوں منہ ٹھلا
ढिला सुटिया है। आंदा मैं इंज करके मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुस्ताखी कीती, बेअदबी कीती, आप दी शान अंदर मंदा बोलिया, हत्ता कि मैं गुस्ताखी दी इंतहा कीती। ओदे चेहरा अनवर ते थुकन दी कोशिश कीती, थुक मेरे उत्ते ही आन के गिरिया। ओने आ गल कही है, एदा बाप अबू लाहब कहंदा तैनू नहीं पता मुहम्मद दी जुबान इन्नी सच्ची हो, इन्नी सच्ची हो। हुण अपनी फिक्र कर लै। ते काफले वालियां नू कहंदा काफले वालिओ मेरे पुत्र दा ख्याल रखिया जे। ए जदों मक्के हों निकले रस्ते अंदर जाके एक जगह ते इन्ना पड़ो डालिया, सारे काफले वालियां ने अपने समान नू ढेर लगाया। उस ढेर ते इस नू जेड़ा गुस्ताखे रसूल नू सवाया। उस समान दे चार चफेरे आप सुते ते अपनियां सवारियां नू बिठाया। शेर आया जंगल दा, ओने एक एक बंदे नू सुंघिया ना, ओनू ये गुस्ताख नहीं मिलिया, छलांग लगाई। उस ढेर ते चढ़ के इस नबी दे गुस्ताख नू चीर फाड़ करके रख दिता। इतनी सच्ची मेरे मुस्तफा दी जुबान है ना। ते मैं सहीहुल बुखारी अंदर पढ़ रहा सा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत दे रावी ने फरमांदे ने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद ठंड पै जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिदों आदमी रात सौंदा वे ना ते शैतान इस दे सर दे पिछे गुद्दी विच जिथों असी मसा खत्म करने आका फरमांदे ने तीन गिरां बन देंदा। सही बुखारी दी रवायत है, तीन गिरां लगा देंदा वे, फिर इन्हां दे उत्ते बहकाना फूंकदा वे। की आंदा नम 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 तवीलुल लैल। समझ नहीं लगी? तीन गिरा बन के ना, जिन्हों पंजाबी चाहते ने गंडा मार के ते फिर बंदे नू थपकियां देंदा, नाले फूका मारदा, आंदा नम 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 तवीलुल लैल। ओ बंदे सौ जा रात बड़ी लंबी हो, हाय हाय रात बड़ी लंबी हो। मेरे आका फरमाते ने अगर बंदा उठ पैंदा वे, उठ के ते उठन दी दुआ पढ़दा। सही बुखारी दे अल्फाज की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। महबूब फरमांदे ने एक गिरा खुल जाती है। जड़ियां नहूसत दियां तीन गिरा शैतान लांदा ना, बंदे दी गुद्दी अंदर एक खुल जाती है। आका फरमांदे ने फिर बंदा उठ के वुजू करदा वे, वुजू करन लगदा ते बिस्मिल्ला पढ़दा वे ते ए दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर वुजू करके मस्जिद दे अंदर नमाज लई खड़ा हुंदा, तकबीरे उला तकबीरे तहरीमा अल्लाहु अकबर कहंदा ते तीसरी गिरा खुल जाती है। ते जे बंदा ना उठदा, ना उठया, ना उठन दी दुआ पढ़ी, ना वुजू कीता, ते आका फरमांदे ने सारा दिन दा नहूसत अंदर गुजर जांदा वे। ते इधर मुअज्जिन कहंदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तर्जमा किए लोगो नींद नालों नमाज, ढिलिया ढिलिया नहीं कहना, नींद नालों नमाज पढ़ो भावें ना पढ़ो मर्जी तुहाडी है, मैं मसला समझाना है। नींद नालों नमाज, बोलो नींद नालों नमाज बेहतर है। ये गल भी नहीं, इस तो अगे भी गल। मुअज्जिन पहले आंदा हय्या अल सलाह, हय्या अल सलाह,
आओ नमाजल, आओ नमाजल, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ फलाहो कामयाबी वाल। फिर आंदा सलातु खैरुम मिनन नौम। चौधरी साहब, जट साहब, बट साहब, राई साहब, चट्ठा साहब, वट्टू साहब, महर साहब उठते नहीं, ये लाइन खब्बे कान विच पेशाब करके ते नस जांदा वे, ओदा मकसद पूरा हो जाता है। मैं दसिया कि सही बुखारी अंदर आउंदा किन्नियां गिरां शैतान बनदा, बोलो 3 गिरां। और मेरे वीर मेरे बरादर, मेरा अज दा मौजू है वे फजर दे खजाने ते सुबह दी बरकत। फिर मेरा दिल करदा मैं कुरान ना सुना देवां। अल्लाह फरमांदे ने आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसाकिल लैली व कुरआनल फजरी इन्ना कुरआनल फजरी कान मशहूदा। वाह कुरान, मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद ठंड पै जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते ने, एक आदमी आया ते आन के अर्ज करदा, अल्लाह दे रसूल जी कोई ऐसा काम दस दिओ, महबूब जी कोई ऐसा काम दस दिओ जिदे जरिए अल्लाह मैनू बड़े ही फायदे पहुँचाए, बड़े ही फायदे। मैनू हर बंदे दी ख्वाहिश है ना, मैनू फायदा कोई ना कोई मिलना चाहिए वे। ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अपने आने वाले सहाबी नू, उस अर्ज करने वाले अपने दीवाने ते परवाने नू फरमाया, बेलिया फजर दियां 2 रकतां दी पाबंदी करया कर, एदे अंदर ही तेरे वास्ते की है। बोलो की है। उन्हें सवाल की कीता, महबूब जी मैनू दसो ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते ने एदे अंदर ही तेरे वास्ते बेहतरी है। एक रवायत चाहता कि एक बंदे ने आन के आखे, अल्लाह दे नबी जी अल्लाहु अकबर, मैनू कोई ऐसा अमल दस्यो जिदे नाल मैनू फायदा पहुँचे। ते आपने फरमाया, सुबह फजर दे फर्जां तो पहले 2 सुनता जरूर पढ़िया कर, अल्लाह तैनू एदे नाल बड़े फायदे अता फरमाएगा। नमाज फजर दी अहमियत और सुबह दियां बरकात की ने। मैं सही बुखारी दी हदीस पढ़ी है ना, मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उठ पिया, उठन दी दुआ पढ़ी, एक गिरा खुल गई, वुजू कीता दूसरी खुल गई, नमाज पढ़ी, बोलो तीसरी, बोलो तीसरी। हर घर नहुसत क्यों है? सारा टब्बर पढ़दा नहीं पढ़दा। जे प्यो पढ़दा है तो माँ नहीं पढ़ती, जे माँ पढ़ती है तो प्यो नहीं पढ़ता, जे माँ प्यो पढ़दा औलाद नहीं पढ़ती, जे औलाद नमाजी है तो मापे बेनमाजी ने। पूरा घर कोई नहीं पढ़ता। चाहिए ते घर दे हर फर्द नू नमाज़ां दी पाबंदी करनी, सिर्फ फजर नहीं सारियां दी, क्योंकि रब ताला ने आप कुरान दे अंदर फरमाया, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन। तर्जमा किए फरमाया, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ओए अपनियां नमाज़ां दी हिफाजत करो, खास करके दरमियानी दी, वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन, ते खड़े हो जो फरमा बरदारां दे नाल। हुण इंज कर लै, मगरब इशा जोर असर ते दरमियान विच आ गई फजर, या इंज कर
کر لے فجر زور تے مغرب عشاء درمیان وچ آ گئی اثر میں اے دی بھی وضاحت کرانگا میرے ویر میرے برادر ذرا غور کرنا نا میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز فجر دیاں سنتاں تے سخت پابندی فرمائی ہے میں صحیح البخاری اندر صحیح مسلم دے اندر روایت پڑھ کے آیا میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ جتے تیرے محبوب پیغمبر دی اے زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں لیٹیے اونا دی قبر انور تے ساڑھے والوں کروڑوں رحمتان دی برخا برسانا ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے صدیقہ کائنات فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نفلہ اندروں فجر دیاں سنتاں بڑے ہی زیادہ پابندی اور سختی دے نال ادا فرمایا کر دے اور اماں جی عائشہ فرماندیاں نے دوسری روایت دے الفاظ نے کہ نبی علیہ السلام نے اے صحیح بخاری دیے کہ فجر دیاں سنتاں کدی چھڑیاں ہی نہیں میں صحیح مسلم اندر انج بھی پڑھ کے آیا اماں جی فرماندیاں نے آپ فجر دیاں سنتاں دی پہلی رکعت اندر کل یا ایھا الکافرون تے دوسری رکعت دے اندر کل ہو اللہ پڑھ دے اور آپ جیڑا گھر سنتاں ادا کر دے تے تھوڑی دیر لئی سجے پاسے انج آرام کر دے تے پھر اٹھ کے مسجد وال جان دے اللہ اللہ کدی بھی نہیں چھڑیاں صدیقہ کائنات فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے پیغمبر دی پیاری بیوی بیان کر دیے نا کہ آپ علیہ السلام نے نماز فجر تو پہلے فجر دیاں سنتا کدی بھی نہیں چھڑیاں نا ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بالکل صبح کر دیتی میں سننے ابھی داود دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر صحیح روایت پڑھ کے آیا آقا فرضاں واسطے صبح دے ٹائم نال پہنچے نا انج سمجھو رات دی تاریکی چلی گئی ہے صبح دا اجالا آ رہا ہے رات دا اندھیرا چلے گیا ہے نا آپ آئے نا تے آپ نے کافی تخیر کیتی مسجد تشریف لے آئے صبح بہت زیادہ روشن ہو چکی سی آپ نے نماز پڑھائی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دینے اللہ دے نبی جی آج تسی بڑی تاخیر کیتی ہے بڑی لیٹ تشریف لے آئے جے آپ فرما دینے بلال میں فجر دیاں سنتا ادا کرن دے آساں اے دی وجہ تو لیٹ ہو گیا اس حدیث تو اے بھی پتا چلیا کہ گھر سنتا پڑھنا نبی پاک دی کی ہے بولو کی ہے گھروں وضو کر کے ہونا نبی پاک دی کی ہے سنت تے جیڑا نبی پاک دی سنت عمل کردا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جن نے میری سنت نال محبت کیتی انہیں میرے نال تے جیڑا میرے نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن میرے نال کتھے ہوئے گا بولو کتھے ہوئے گا جنت دے اندر آپ فرماندے نے بلال میں فجر دیاں سنتا ادا کردا سا پیا سیدنا بلال نے کہا اللہ دے رسول کیا تساں بالکل صبح کر دیتی ہے فرمایا اگر اس تو بھی زیادہ صبح ہو جاندی تے میں اے 2 رکعتاں پہلے پڑھنیاں سن خوب اچھے اور نفیس طریقے دے نال تے پھر آن کے میں تانوں جماعت کروانی سی اتنی اہمیت ہے انہاں سنتاں دی میں صحیح مسلم اندر پڑھ کے آیا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے محبوب نے فرمایا فجر دیاں سنتا ساری کائنات نالوں بہتر نے کی نے بہتر نے
میں نہیں کہہ رہا، ماں جی فرما رہی نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ صحیح مسلم دے الفاظ، آقا فرماندے نے قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر دیاں دو سنتاں دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ سب نالوں کیے، بولو کیے، کام الٹ چل گئے۔ جیڑا ٹائم سون دینا تے او اسی جا کے تے جیڑا بزرگو جاگن والا اسی سو کے نگاہ چھڑنے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی عادتہ مبارکہ سی رات جلدی سونا تے صبح جلدی، بولو جلدی اٹھنا۔ اسی رات لیٹ سونے تے صبح ہیں جی کئی 10 بجے اٹھ دینے ستے پے اتھے بیڈ تے اکھاں ملی جاندے، لیا ہی ایک کپ چاہ دا ڈیوٹی دا ٹائم ہو گئے۔ واہ شیرہ تے جو کرمالی کہہ بوے بو جی منہ تے دھولو آندہ تینوں نہیں پتا شیرہ دا منہ تو پہ آندہ، واہ کیسا تو شیر ہے، تو تے گدڑ نال سور نال بھی پرہاں دے۔ بابے سلطان بہو نے اپنی کتاب عین الفکر چ لکھے ہے بے نمازی سور نال بھی برا ہے، صفحہ 96 تے عین الفکر انہاں دی کتاب ہے حضرت سلطان بہو دی۔ یہ پرلے درجے دا بے نمازی منہ بھی نہیں دھوندا تے شیر بنیا پھر دے۔ شیر تو نہیں، شیر اوے جدے کنی آواز پئی الصلاۃ خیر من النوم، اونے گرم تے نرم بستر نو چھڑ کے لبیک کہندیاں ہویا رب دے گھر اندر آ جاندا ہے۔ تو تے بوزدے لے ٹھنڈے پانی تو ڈرنا ہے، نرم بستر چھڑن نو تو ڈرنا ہے، دھند والے موسم تو ڈرنا ہے۔ آقا فرماندے نے صبح دیاں سنتاں دنیا دے اندر ہر چیز نالوں بہتر نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح دیاں سنتاں پوری کائنات نالوں زیادہ مینوں محبوب نے۔ صحیح مسلم دی روایتی، صحیح مسلم اندر میں روایت پڑھ کے آیا، میری تیری امی سیدہ عائشہ، تیرے ذہن وچ خیال ہونا قاری صاحب جنیاں روایتاں پڑھن ڈے نے سنتاں دے بارے امی عائشہ تو نے، اوے امی عائشہ تو ہونیاں سن کیونکہ آپ دی عادتہ مبارکہ سی، آپ گھر پڑھ کے ہوندے سن۔ اسی پتہ کی کرنے ہیں بھائی آپ ساتھ توجہ میرے حال، صبح دے فرج کھلوتے ہوندے نے تے فرضاں دے پیچھے ہی سنتاں ٹکرا ماری جانے فرض ننگ جانے سنتاں چھڑ دے۔ نبی سلم نے منع فرمایا لا صلاۃ الا مکتوبۃ متعمدہ، جدو فرضی نماز کھڑی ہوئے پیچھے سنتاں نفل ہوندے نہیں ہوندے۔ ہاں یہ عادت نہیں بنانی کہ ہر روز بندہ فرضاں تو بعد سنتا پڑے یا کہ فرض کھلوتے نے پیچھے سنتا، وہ تے ہوندے ہی نہیں نا۔ سنتا پہلوں پڑھنیاں نے تے گھر پڑھنیاں نے تے اے عادت بنانی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، نفل تے سنتا گھراں چ ادا کریا کرو، پہلوں پڑھنیاں نے۔ تے آقا کی فرماندے نے، ماں جی کی فرماندیاں نے کہ آقا فرماندے نے یہ 2 رکعتاں جیڑیاں نے صبح دیاں سنتاں مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ محبوب نے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم دی روایتی میں الفاظ پڑھن لگا، حدیث پاک دے ذرا غور نال سننا۔ آقا فرماندے نے احب الی من الدنیا جمیعا،
آپ نے فرمایا 2 رکعتاں مینوں ساری دنیا نال زیادہ محبوب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر میرے برادر ذرا غور کرنا نا کیویں میں دس رہا آپ دیاں روایتاں پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کنا پیار انہاں سنتاں دے نال تے فرضاں دے کیا کہنے سنتاں دی اتنی اہمیت ہے نا آپ نے ساری زندگی سفر و حضر دے اندر انہاں دی پابندی کیتی ہے۔ دنیا دے سارے خزانیاں وچوں بہترین خزانہ کے آوے پوری کائنات نالوں زیادہ محبوب کے آوے نا لہٰذا نماز دے فرائض دی اہمیت اے دی کتنی کو فضیلت ہے کس قدر بلند اے جڑا وے اے فرض ہے صبح دیاں سن فرض جڑے نے تے صبح دے فرضاں دے اندر قرات دی مقدار کی ہے ایتھے 2-4 منٹ نماز لیٹ ہو جائے نا حافظ عبداللہ صاحب جماعت لیٹ کروان تے کئی ویندے نے کئی کھنگورے مار دے نے میں گھر جا کے انہوں گائیڈ کرنا انہوں میں نا حافظ صاحب جدو 2 کو بندے تواڈے پیچھے کھنگنا شروع کر دینا تیسرے نو موقع نہ دو سلام پھیر دیا کرو سلام پھیر دیا کرو لمبی قرات نہ کریا کرو مگر میرے نبی پاک دی سنت کی یہ صحیح البخاری اندر میں پڑھے ہے تمام نمازاں دی بنست نماز فجر دے اندر نبی پاک لمبی قرات کیتا کر دے دوجیاں دی بنست قرات علی مغرب بھی ہے عشاء بھی ہے انہاں دی بنست پیارے پیغمبر دے صحابی ابو موسیٰ اشری کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمہ اللہ باری اس روایت نو لے کے آئے نے ابو موسیٰ کہندے نے کہ آپ علیہ السلام دی عادتہ مبارکہ ہویا کر دی سی کہ آپ 60 تو لے کے 100 ایتاں پڑھ دیں کدے چاہے نماز فجر جمعے والے دن آپ سورۃ سجدہ پڑھ دے دہر پڑھ دے میں آپ صاحب دی ڈیوٹی لگائیے اپنے برخودار دی کہ پتر تو ادھی صرف پڑھنی پوری صورت نہیں پڑھنی تاکہ نمازی اکتا نہ جان مگر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آتا مبارکہ اے ہویا کر دی سی کہ آپ صبح دی نماز اندر 60 تو لے کے 100 تک جیڑا ایتاں پڑھ دینا نماز فجر دی ہمیت سننے والو ذرا قرآن سننا نا رب تعالیٰ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں آقا فرماندے نے محبوب جی اعلان فرما دیو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفَيِ النَّهَارِ جدوں دن چڑھے تے اے دے چڑھن دے نال نال بولو کی کرنے نماز ادا کرنی ہے او کیڑی ہے او فجر دی نماز ہے تے نال قرآن کی کہہ رہا ہے وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ تے جدوں رات پہ جائے تے پھر بھی بولو کی کرنے بولو کیوں پڑھنی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات اے نیکیاں ختم کر دیندیاں نے گناہاں نو ہر بندہ گناہگار ہے میں بھی گناہگار ہاں تسی بھی گناہگار جے تے گناہاں نو جے ختم کرانا ہے تے پھر نماز دی بولو پابندی کرنی پینی ہے قرآن سنیا جے نا میرا دل کردہ میں صاحب قرآن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا دے وہاں میرے آقا فرمان دے نے جس بندے نے نماز عشاء با جماعت پڑھی صبح اٹھ کے فجر پھر جماعت نال پڑھی گویا اونے ساری رات دی عبادت دا ثواب حاصل کر لے ہوئے ساری رات دی عبادت دا صحیح احادیث ہے تے جن نے عشاء پڑھ لئی
فجر نہیں سو پڑھی. حضرت عثمان بن عفان اس روایت دے راوی نے تے آقا فرماندے نے اونے ادھی رات دے ثواب نو پایا. عشاء پڑھ لئی سو فجر نہیں سو پڑھی اونے ادھی رات دے ثواب نو پایا. تے قرآن تینوں مینوں کی یاد کروا رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. دن دے شروع اندر رات دے اندھیرے اندر نماز پڑھیا کرو کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. اے میرے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ایک سوال کرنا وا اینا اپنے ویرانو سامنے بٹھا کے اینا دا نمائندہ بن کے اے آندے نے ٹھٹر دی رات پو مانگ دی ٹھنڈا پانی پمپ دا جڑا وے گیزر نہیں چلدا اس محلے گیس نہیں ہوندا اسی ڈر دے وضو نہیں کر دے جے کر لواں گے تے اجر کی ملے گا. قرآن دی تائید کر رہا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ صبر کر کے ٹھنڈے پانی نال وضو کرو گے نا لا یضیع اجر المحسنین. محترم حکیم صاحب اللہ کسے دے اجر نو ضائع نہیں جے کردا. نبی پاک دی روایت صحیح ابن خزیمہ اندر جڑا بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے اونوں ڈبل وضو دا ثواب ملدا ہے. ہن تسی آکھو گے مولوی جی ڈبل وضو کیے ایک واری وضو کیتا ہی وضو کر کے اشہد اللہ الہ سارا مجمع پڑھے میں حضرت حافظ صاحب دی طرز تھوڑی جی لاواں گا عبداللہ صاحب شیخ پوری اشہد اللہ الہ اللہ تیری قبر نو ٹھنڈیاں فرمائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کنے دروازے رب کھول دے 8 کنے کھول دے بولو کنے تے ٹھنڈے وضو نال میاں یوسف صاحب وضو کیتا تے پھر 2 واری 8 ہیں جی. وضو کرنا بڑا وڈا مقام جے. میں صحیح ابن خزیمہ اندر پڑھیا ہے جتھوں تک وضو دے ازادہ پانی جانا ہے اتھوں تک اللہ نے جنتی زیورات اپنے بندیاں نو پہنانے نے. اللہ سانو بھی اونا خوش نصیباں دے اندر شمار فرما لوے سانو بھی داخل کر لوے. میں سرویت دی شرح اندر پڑھ رہا سا نبی پاک دا ایک دیوان ہے ابو حریرہ انہاں دا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی کونیاں تک اپنے بازو توندے سیدنا ابو حریرہ شولڈر تک کندیاں تک توندے. ایک بیلی آندہ ابو حریرہ انج کیوں کر دے جے آندے نے میرے دل دی خواہش اللہ مینوں ایتھوں تک جنتی زیور عطا فرمائے. قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ تو ایویں اعزاز نہیں ملیا. رضی اللہ عنہم شیخ اربانی صاحب اپنی لے چاہتے ہیں رضی اللہ عنہم چیمہ صاحب رضی اللہ عنہم ورضوا عن میں انہاں تے راضی میرے تے راضی اعزاز ایویں نہیں مل جاندا. قرآن کہندا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ قرآن سنیا جے ہن صاحب قرآن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار، اربوں بار، کھربوں بار اللہ ساڈے والوں سونے محبوب دے روزہ انور تے اور قبر اطہر تے درود و سلام دی بارش برسائے۔ کہہ دو آمین۔ میں دس رہے ہیں آپ دی آیتاں مبارکہ سی 60 تو لے کے 100 آیتاں پڑھنیاں، تلاوت کرنیاں، کیونکہ اس نماز نو اسلام نے اور عملی زندگی نے بہت زیادہ مقام حاصل ہے اس نماز دے اندر۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال صحیح احادیث دی روشنی دے اندر اس دی اہمیت اور فضیلت بیان کرانگا، اور اے دی اہمیت دے اندر 8 فائدے بیان کرانگا انشاءاللہ۔ کرانا آج نہیں، گھبرانا جایا جے، آج جنہیں ہو سکے 2 ہو جن 3 ہو جن، ٹائم دی میں انشاءاللہ پابندی کرنی ہے، چونکہ میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک اور موسم بھی سرد ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ بیان کر داں گا، گھبرایا جے نہ 2 ہوئے گی تو میں چھڑ دیاں گا انشاءاللہ۔ 8 فائدے بیان کرانگا۔ پہلا فائدہ، اللہ فرشتیاں دی رپورٹ اندر کامیابی۔ فجر دی نماز دا پہلا فائدہ بھائی طاہر مغل صاحب، فرشتیاں دی رپورٹ اندر کامیابی۔ تسی آکھو فرشتے کا دی رپورٹ دین دیں؟ دو بیٹھے نے نا، یاسر صاحب کرامن، بولو کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے نے، انہاں دی ڈیوٹی لگی ہے۔ حضور فرماندے نے ایک جوڑا فجر لے ہوندہ ہے تے اثر تک لکھ ہے، تے اثر والا پھر اگلی، بولو پھر اگلی فجر تک۔ یہ اللہ نو رپورٹ دین دے نے، تو فجر لے نماز پڑھن آیا ہے، انہاں دی ڈیوٹی بدلی ہے، خالق دے کول گئے نے، خالق نے پوچھے تے آندے نے ربا تیرا بندہ نماز پڑھدا چھڑ کے آئے ہیں، نماز پڑھدا چھڑ کے آئے ہیں، تے جے بستر تے لیٹے آ رہا پھر رپورٹ چ کامیابی، بولو کامیابی نہیں ہونی۔ اس ویلے فرشتے حاضر ہوندے نے، دن تے رات دے فرشتے ایک دوسرے نے ملدے نے، انج سمجھ کے باقاعدگی دے نال نماز دا جائزہ لیندے نے نا۔ اللہ اکبر۔ فجر دی نماز نو ادا کرن والے فرشتے دی رپورٹ اندر جے نہیں ادا کیتی تے غیر حاضر ہے، جے ادا کیتی ہے تے حاضر ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کر اللہ تینو مینو سارے نو اینا خوش نصیباں دے اندر شمار فرما لے جیڑے اپنی رپورٹ اندر کامیاب نے، انہاں خوش نصیباں دے اندر۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جواب دیندے نے مولا تیرا بندہ تیری رضا دی خاطر نرم تے گرم بستر چھڑ کے نا اپنے گھر دی چگاٹھ اندروں نکل کے تے تیرے گھر اندر اپنی جبین نیاز نو چکا کے نا تے تیری تسبیحات پیا کردہ سہی تے تیرے کولوں بخشش دیاں بیکاں پیا منگدہ سہی۔ اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو گواہ بن جاؤ جنہیں صبح نرم تے گرم بستر چھڑ کے میرے گھر اندر آن کے ٹھٹھر دے موسم دے اندر ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے میرے حضور حاضر ہویا ہے، اپنی جبین نیاز نو چکایا سو میں انہوں معاف فرما دیتا ہے۔
ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਮੀਅਤ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ दिन दे पहले हिस्से अंदर रिज़्क़ दी तलाश वास्ते निकलदा वे। अल्लाहु अकबर, जिथे माली तौर ते खैरो बरकत हासिल हुंदी सू उथे अजरो सवाब दे इतबार दे नाल अल्लाह ताला ओदे नामा अमाल नू नेकियां नाल भर देंदे ने। मैं सिलसिला हदीसे सैया दे अंदर और जामे तिरमिज़ी दे अंदर सही सनद दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खादम हज़रत अंस बिन मालिक, सारे कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु तो रवायत पढ़ के आया वां। जनाबे अंस बयान करते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने नमाज फजर जमात दे नाल अदा की फिर तलूवे आफताब तक अपनी जगह ते जिक्र अंदर मसरूफ रहा ते फिर सूरज निकलन तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद उन्हें 2 रकता पढ़ी। इन्हां बच्चों चुप कराओ। उन्हें 2 रकता पढ़ियां। आका फरमांदे ने अल्लाह ओनू मुकम्मल हज ते उमरे दा सवाब अता फरमा देंदे ने। मैं नहीं कह रहा बल्कि पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत लहू आजरी हज्जातिन व उमरातिन, हज्जातिन व उमरातिन। तेरे ईमान नू ताज़ा करने वास्ते मेरा दिल करदा जेड़े 2-3 मिनट टाइम बाकी मैं रवायत इल्फा पढ़दा रवां, ये अल्फाज पढ़दा रवां, ये लफज जेड़ा पढ़दा रवां। आका फरमांदे ने कानत लाहू का अजरी हज्जातिन, हज्जातिन व उमरातिन। अगले अल्फाज की ने तामतिन, तामतिन, तामतिन। 3 दफा मुस्तफा ने फरमाया, जेड़ा बंदा सुबह उठया ना अपने घर नरम गरम बिस्तर छड़ लू मस्जिद गया ना, मस्जिद जाके बाजमात नमाज फजर अदा की सुना। नमाज फजर अदा करन तो बाद उसे जगह ते जिक्र अज़कार करता रहा है, तस्बीहात करता रहा वे, अल्लाह दियां तारीफात करता रहा है, अपने रब कोल गुनाहां दियां माफियां मंगदा रहा है। फिर जेड़ा उन्हें सुबह तलू होने तो बाद फजर सूरज तलू होने तो बाद 2 रकता पढ़ियां, अल्लाह हज उमरे दा मुकम्मल अता सवाब अता फरमांदे ने। मैं सही बुखारी अंदर पढ़िया, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़ के जिन्नी देर वुजू कैम नमाज वाली जगह ते बैठा रहिंदा है, अल्लाह ओनू नमाज दा सवाब ही अता करदे रहिंदे ने। ते अल्लाह दे मुकर्रब फरिश्ते उस बंदे वास्ते बख्शिश ते मगफरत दियां दुआवां करदे रहिंदे ने। ते कुरान की कह रहा, जरा कुरान सुनना। वाह अल्लाह, मैं तेरे कुरान तू सदके ते कुर्बान जावा। अल्लाह फरमांदे ने आकिमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसाकिल लैल व कुरआनल फज्र इन्ना कुरआनल फज्र कान मशहूदा। वाह कुरान, मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। किते कुरान कह रहा है वा मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा व कुर रब्बी अदखिलनी। कह दो आमीन। वकुर रब्बी अदखिलनी, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हुण मैं तेरा टेस्ट बदलन लगा वां। कईयां दी खाश हुंदी है कारी साहब शेर क्यों नहीं पढ़दे। कहण वाला कहंदा जिन तांगा तैनू जन्नत वड़न दियां कर लै फिकरां 5 नमाज़ां। केड़ा केड़ा पढ़ेगा? हथ खड़ा करो।
वेख लिया जे रब नाल वादा करदे मैं हथ खड़े करन दा कायल नहीं, पर मेरा एक ज़हन च ख्याल आ गया, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं दुआ करना अल्लाह माशरे दे जिन्ने बेनमाज नहीं सब नू 5 वक्त दा पक्का सच्चा नमाजी बनाई। मेरे आ मौला मेरे समेत तेरे जेड़े बंदे बंदियां छोटे बड़े बूढ़े नौजवान टुटियां फुटियां नमाज़ां पढ़दे नहीं, महबूबा साड़ियां कबूल करके सानू जहन्नम तो महफूज फरमा के जन्नतुल फिरदौस दा आला मुकाम अता फरमा। जी कहने वाला पता कि जेने तांगा तैनू जन्नत वड़न दियां कर लै फिकरां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। क्यों फिक्र करनी? हाफिजू अलस सलावाती, क्यों जी कीम साहब? हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन। जेने तांगा तेनू जन्नत वड़न दियां कर लै फिकरां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। फजर दे बारे सोहने ने फरमाया, क्योंकि अज दा मौजू ही फजर दे बारे वे। फजर दे बारे सोहने ने फरमाया, किस सोहने ने फरमाया? जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किस सोने ने फरमाया? जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। फजर दे बारे सोहने ने फरमाया, है मुनाफिक जो मस्जिद नहीं आया। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। है मुनाफिक जो मस्जिद नहीं आया है, करो तैयारी डुब्बी दुनिया च तरन दियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। जेने तांगा जन्नत विच, जिन्हें फजर नहीं पढ़ी इंजी समझे डुब्बी हुई दुनिया दे विच लगा फिरदा वे। शुरू दे अंदर सही बुखारी दी रिवायत पढ़ी 3 गिरां लग जांदियां ने, फिर बहकांदा वे शैतान कहंदा नम 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 तवीलुल लैल। बंदे सौ जा रात बड़ी लंबी थबकियां देंदा थबकियां। मेरे वीर मेरे बरादर जरा गल गौर नाल सुनी। करो तैयारी डुब्बी दुनिया च तरन दियां। जेने तांगा जन्नत विच वड़न दियां कर लै फिकरां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। नींद प्यारी नहीं तू बिस्तर छोड़ मियाँ। नींद नू प्यारा नहीं करना, नींद प्यारी नहीं तू बिस्तर छोड़ मियाँ। मोमना दी सिफत विच दिल नू जोड़ मियाँ। मोमना दी सिफत की है? मुअज्जिन कहंदा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज दी तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ फलाह कामयाबी दी तरफ। फिर मुअज्जिन कहंदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद नालों, बोलो नींद नालों, नींद नालों बेहतर है। नींद प्यारी नहीं तू बिस्तर छोड़ मियाँ। मोमना दी सिफत विच दिल नू जोड़ मियाँ। जेने ख्वाहिशां दीन सलाम ते मरन दियां। जे तेरियां ख्वाहिशां ने मैं दीन इस्लाम ते मरां, क्योंकि दीन इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ां ते, उन्हां 5 चीज़ां दे विचों एक नमाज भी है। हदीस पढ़दे हैं, जे इजाजत होए ते पढ़दे हैं। बुनियल इस्लाम अला खमसतिन, आका फरमाते ने इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ां। पहली केड़ी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व इकामिस सलाती। वाह साहब, मेहनत उन्हां लोगां दी सी
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ ہائے ہائے جین خواہشاں دین اسلام تے مرن دیاں، جین تانگاں تینوں جنت وڑن دیاں، کر لے فکراں پانچ نمازاں پڑھن دیاں، فجر چھڑ کے جو روٹی رزق کماندے نے، فجر چھڑ کے جو روٹی رزق کماندے نے، کدی بھی او نہیں خیر و برکت پاندے نے، خیر و برکت نہیں۔ بے برکتی دی مین وجہ یہ وے سار جی کہ ٹبران دے ٹبر جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھتے، لکھاں والا بھی پریشان، ارباں والا، کروڑاں والا، کھرباں والا، سارے ہی پریشان نے۔ فجر چھڑ کے جو روٹی رزق کمام دینے، کدی بھی او نہیں خیر و برکت پام دینے، ہمتہ نہیں ہو دے عذاب نو جرن دیاں، ہے نہیں اللہ دی قسمیں کسے دی کوئی ہمت نہیں، کسے دی کوئی ہمت نہیں۔ کرامن کاتبین دے منکر نکیر دے سوالہ اندر کامیاب کروانے تے، اگر کسے چیز کروانے تے تیری نماز نے کروانے۔ میں اگلے جمعے دی دلیل داں گا انشاءاللہ۔ ہمتہ نہیں ہو دے عذابانو جرن دیاں، جینے تانگاں تینو جنت وڑن دیاں، کر لے فکراں پانچ نمازاں پڑھو کرو گے انشاءاللہ، پکا وعدہ انشاءاللہ۔ ایدوں پچھے جیڑی زندگی ننگ گئی ہے، آج اپنے اللہ نال پکا وعدہ کر لو، عزم بالجزم کر لو کہ انشاءاللہ جنی دیر ہن باقی زندگی نمازاں نو ضائع کرنا، اینا چ سستی کرنی نہیں کرنی۔ میرے کول ٹائم نہیں تے میں دی اہمیت تو انو دستا کہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کول دعا کرو، میں انشاءاللہ 8 فائدیاں دا وعدہ کیتا ہے، 2 بیان کیتے نے، 6 اگلے جمعے کرانگا۔ کیڑا بھائی یہ میرے نہ وعدہ کرے کہ اسی اذان تو پہلے پہنچاں گے انشاءاللہ۔ مسئلے تے سننے جے دا اجر بڑا ہے۔ جیڑا بندہ خطبہ شروع ہون تو پہلے آندا ہے، نبی پاک نے فرمایا انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب ملتا ہے۔ جے ساڑھے حکمران انجی کر دے رہے نا تے اونٹ چھڑ کے ساڑھے کول ککڑی بھی نہیں دیتی جانی۔ میں نو تے ڈارے کی تے ملک دوالیاں نہ ہو جائے، جو حالات بنے نے، آٹا نہیں پورا ہو رہا۔ پوری دنیا تے چیمہ صاحب 5ویں نمبر تے ساڑھا ملک گندم دی پیداوار دے اندر، تے آٹا ویکھو لب دے نہیں، کئی لینا چی مر جاندے نے بچارے، آٹا لب دے ہی مر جاندے نے۔ 5ویں نمبر تے پیداواری دے اندر گندم دی بڑی سبکی نال کہنا پہندہ ہے، تے گندم نہیں لب دی، آٹا نہیں لب دا، ماڑے بندے دی پہنچ۔ سوشل میڈیا تے وہانڈے ہیں عابد کھوکر صاحب، ایک بندے نے 500 روپیہ پھڑیا نالے رو رہے آندہ میری 500 دی دیاڑی ہے، میں آٹا کھڑا کے گھی کھڑا۔ حکمران لو، ہوش تے ناخن لو، کل رب دی کٹاری اندر اس غریب رایا نے تو آڈے گلمیاں تو پھڑ کے تو انو کھچنے انشاءاللہ۔ تسی 7 لاکھ دی جتی پا کے غیر ملک دے دورے کر دیو، رب دے دربار چ میں قرآن پڑھ کے کہنا انشاءاللہ تو انو جتیاں پہنیاں نے۔ ایسے حکمران لانو جنہ دی رایا مگیائی دی ظلمت اندر پیس رہی ہے، اے لائن موجہ کرنڈے نے ایتھے پالو ہاں جتیاں 7 لاکھ دیاں انشاءاللہ خالق دے دربار چ تو انو جتیاں پہنیاں اللہ دی رحمت دے نال۔ او میرے امیر المومنین عمر فرات کنارے پھر دے پہنے، کسے آکھیا کی کر دے ہو؟ اس فکر چ پھرنا کتے کوئی کتا ہی نہ دے کنارے پیاسا مر جے، عمر نو پوچھنا ہو جائے۔ عمر نو کتیاں دی اینی فکر اور تینوں اس رایا دی فکر نہیں جدے متعلق خالق نے 4 قسمہ اٹھائیاں نے، 4 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد بولو وہذا البلد
امین لقد خلقنال بولو لقد خلقنال انسان فی احسن تقویم 4 قسمہ اٹھا کے کہہ میں انسان نو افضل تے اعلیٰ تے اشرف بنایا اے دی فکر ہی نہیں تینوں میرے عمر نو ایک کتے دی بھی فکر ہے کتے پیاسا نہ مر جائے میری سلطنت چ مینوں پوچھنا ہوئے بڑا مارکا ماریا جی اسی میاں صاحب نو لے کے آئے ہیں بڑا مارکا فلانا حکمران اے سارے اپنے کھیسیاں نو بھرن والے جے وام دا کوئی نہیں جے سوچدا خدا را میں التجا کرانگا اپنے حکمران نہ دیکھ گے اینا تے ترس کھاؤ اپنی رایا تے ترس کھاؤ مہنگائی نو ختم کرو ملک دے حالات بہتر کرو اے ملک ایویں نہیں بنیا اے قربانیاں دے کے بنے ہیں تے پھر پتہ کدے نا تے بنے ہیں پاکستان کا مطلب کیا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ یہ دی بقا رہنی ہے یہ دے دشمنہ نے مر جانا ہے ٹر جانا ہے لٹیریاں نے بھی ٹر جانا ہے انشاءاللہ ایک کلمے دے ناتے بنے ہیں میرا ایمان تے یقین ہے یہ دی قیامت تک بقا رہنی انشاءاللہ لٹن والے دا کچھ نہیں بننا ساڈے بھائی حبیب اللہ گل صاحب انہاں دے بھائی وفات پا گئے نے انہاں واسطے دعا کرو ساڈے بھائی اشرف وٹو صاحب دے چاچا جی وفات پا گئے نے انہاں لئی دعا کرو ساڈے بھائی الیاس صاحب